Kailan mo kisang tao tigamit na na. Stop. Hunong. Walay usa ka nato nga walay kabalaka uban sa kahadlok. Pan nasahid kita nga kalabot o kabahin kini sa ato ang tawhanon nga kahimtang pagbati o gani mahimo nga kinabuhi. Dili na to'y kalimod sahay. Ang kabalaka mao'y hinungdan sa atong mga pagpaningkamot. Sa gingon pa, worrying doesn't take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Magdugang, mapunan, magkadaghan ang atong mga kabalaka para kanato daw natingala po ta mabalaka ratag kalit atong kabalaka sa mga batanon kung mabot ba ang order sa Lazada o sa Shopee. Mabalaka po ang uban kung naanay maningil sa utang. Sa ubang mga batanon, mabalaka po silang pimples. Bugas-bugas. O sa mga idaran, mabalaka sa kunot uban. Mga uban pangutanon o pila na may imong edad kay nag-birthday magkakaroon. Secret na lang gidayon kay mabalaka o mahibaw-an o matag-anan nga tiguang na. Auban, kabalaka diha sa relasyon. Sa mga kabatanunan, ang kabalaka nga dili makamove on. Uban, siguro, lanto na siguro mo kung sa'y resulta, swertres karon no? Mabalaka, kumudaog ba sila o dili? Pagkauman siguro simba ni uban, mulantaw dito sa asa na daghan ng patdanan dire, sa asa na hapit na makadakanto. Muli-ili dito, nakadaog ba ka akong numero? Wala ba? Uban sa pagbati sa katingala, nining realidad sa kabalaka sa ato ang kinabuhi. Apan kita sa makausapag ipahinumduman nga kalabot o kabahin kini sa ato ang kinabuhi. Tinuyo man o dili. Apan taliwala niya ng tanan, kita gihagit sa kinabuhi diha sa kahapsay, kalinaw, uban sa paghatag og giya sa atong kinabuhi kung unsa gayud ang angayan natong buhaton ug unsa ang angayan natong padulngan. Tungod kay sa mga kabalaka, daw mawala kita o mausab ang direksyon sa atong mga pagpaningkamot o sa ato ang kinabuhi. Sa atong unang pagbasa ang istorya mahitungod ni Job. O atong hinumduman daw gikwaan na siya tanan. Kung kita pa, kana lagi, bisag gamay ragay nawala na to, mabalaka na ta. Mahadlok na ta, basin niya dili ko bayaran aning utang, basin niya o dili mabalik, basin niya o mawala na sa kuha. Pero ang kinabuhi ni Job, nga nahimong panig-ingnan diha taliwala sa mga kabalaka, tinod, nabalaka siya, kay wala naman siya kabtangan, wala na ang tanan niya. Ang nabili niya, ang iyan lang kaugalingon. Sa punto, nga mingon siya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Diha sa pagbati sa mga kabalaka uban sa mga kahadlok sa atong kinabuhi, ang pagpahinumdom sa atong tawhanon nga kahimtang, makaingon pa ba gihapon kita, dalaygon ang Dios kay gipabati ko niya o gihatagan ko niya nining pagbati sa kabalaka. Kay kini nga realidad sa ato ang kinabuhi o kamatuoran sa atong kinabuhi, nagpahinumdom ka nato, dili ta mga robot,
tao lamang kita. Ug taliwala niya ng tanan, kita nanginahanglan sa dugang kadasig, kalig-on o pagsalig. Pero nasayod kita, uban sa itong mga kasinatian, sa panahon nga na ang sitwasyon, kahimtang, atong kaugalingon, atong mga kaigsunan, nga na sa kabalaka o kahadlok, nga ng mga tubag, bahala ka diha, imuwar bitaw ng problema. Wa ko'y labot nimo. Ikaw rana. Sa panahon nga na ang pagbati sa kabalaka o kahadlok, dili na ito kalimod, maupod ang panahon nga atong talikdan o biyaan atong mga kaigsunan nga nanginahanglan. Sa mga managtiayon, nabalaka ang asawa para sa mga anak, magplano, bilisan ang bana, magplano nga mularga sa gawas, tungod sa kabalaka, imbis unta makatubag sa mga panginahanglanon o mga hagit sa kapanahunan. Ang balaka naman hinunong nabilin, basi mauli na itong milarga, masakpan na hinoon siya. Ang kabalakan nahimo nga instrumento nga mahilayo o mahimulag sa tinuod nga padulngan o direksyon sa atong kinabuhi, labaw sa tanan, ang kabalaka maoy nakapawala sa atong pagsalig o pagtuo nga dunay Dios. Andam kanunay, mutabang o muhatag sa atong gikinahanglan nga nahimong bunga sa kabalaka o kahadlok. Sa haybiyaan nato, talikdan nato, ang uban gani ilimod o kalimtan tungod lang sa mga kabalaka o kahadlok. Di ko mapila na, kamura. Bahala ka diha. Wa ko'y labot. Malimtan nato. Bisan sa ginagmay nga paagi, ginagmay nga buhat, doon na di kita'y mahatag o matabang sa itong mga kaigsunan. Sometimes, kung mag-antos kita diha sa kabalaka, bisan pa o magyaw-yaw pa ta, bisan pa ato ipadayag atong kasuko, atong kalagot. Ban gani, mareklamo pa sa Ginoo, Ginoo, anong ako pa man ani? Kung dili man sila, anong miabot man ni? Tabangi ko Ginoo. Sometimes, on our part, just a simple tap at the back, or brothers and sisters, or a friend, or a hug from family members or friends is all we need aron mahupay, mawala atong kabalaka. Ang pagbati o kahimtang o kasinatian diha sa kabalaka, unta, dili mo'y makapahilayo o makapahimulag kanato sa matag usa, kundili magdala ka nato sa dugang pagpakiguban, pagpakigsuod, labaw sa tanan sa Kristohanon nga pagkinabuhi, atong pagtabang sa anaa sa pagbati o kahimtang sa kabalaka. Sa ato'y ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagpadayag nga unta ang kinabuhi kanunay diha sa pagpakiguban sa atong Ginoo. Atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay o nabanhaw. Tungod kay ang iyang kaamguhan nga ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala dili lang sa kalingkawasan, dili sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili lamang diha sa panahon nga mga matay ta, kundi sa pagpahinumdom sa makausapa sa atong Kristohanon nga hagit ug sa atong pagkabinunyagan, sa pagbuhat sa unsay maayo, unsay angayan, unsay husto, unsay matarong ug labaw sa tanan, unsay makaluwas. Dili na to ikalimod nga naa ang kinaiyaw batasan, labi na sa mga ginikanan, pagpatuyang diha sa mga anak, uban sa ato ang sayop nga panglantaw sa kalampusan o kalambuan.
nga daw suportahan na Hinuon sa dili maayo nga mga buhat. Daw suportahan na Hinuon sa sayop nga mga binuhatan. Daw dasigo na Hinuon diha sa mga buhat, mga kinaiya o mga batasan nga bisan sa adlawng Domingo dili mosimba. Anaara gyud sa matag usa kanato ang paghiya o pagtultol sa matag usa. Labi na sa atong paglantaw sa atong Kristohanon nga mga kakuhan sa atong pagbininyagan. Matod pa ni San Pablo, ato'y kaduhang pagbasa, diha kang Kristo involves an all-encompassing relationship with Christ Jesus. A relationship that has saving, transformative power. It's not a simple kamintag, sorry, apan kini naghagit diha sa lihok o buhat sa kausaban nga sa pagingon nato og sorry pasaylo ako ana ang makanunayon nga pagpaningkamot o pagsubay sa dalan nga gitudlo o gihatag sa atong Ginoong Kristo. Ang dalan sa katarong, ang dalan sa kaluwasan. Tinuod, dili nato'y kalimod sa atong henerasyon o sa atong kapanahunan. Kana laging sa mga estudyante, kung ikaw ang wala na lang nangupya, wala nagkudigo, ikaw gansi. Kung magtuon ka, walwala ni mo, tuon-tuon pa man ka, hago-hago pa man ka. Kana bang panglantaw sa kinabuhi o pagpahinumdum sa atong pagkabinunyagan nga imbis magbinutan, magminaayo, mao na hinuoy gansi, mao na'y alaot. And worse, kung ang pagkabutan o pagkamaayo mo'y himuon nga sayop. Kay lagi, ang uban ug ang kadaghanan mao na ang ilang gibuhat, ang dili mao. Pamatudan man nato na panahon sa piniliay. Walwal yung ka kung di ka mo dawat na ng gihatag. Nakalista na biya ka. Nakabudget naman eh. Walwal yung ka kung di ka mo dawat. O walwal po ka kung di ka manghatag. Di yung ka mo daog. Gusto ka mo daog, manghatag po. Ay lang ang 20. Mahimo, dako-dako sa 20. Walwal kung di ka magbuhat og sayop, mao na ang panglantaw, panghuna-huna. Dili naman siguro sa atong nasod, dili naman siguro din sa Pilipinas, soban pod. Nahimong sakit, nahimong kinaiya. Worst, nahimong kinabuhi. Bunga sa kabalaka, bunga sa kadlok. Sa ato Ebanghelyo, the apostles seem to be complaining. Magtutudlo, relax naman kadiha. Hapit naman ta malunod. Ang kabalaka o kahadlok sa kamatayon. Tinuod, kung dili mangani kitang tanan, kadaghanan, mahadlok sa kamatayon. Dili raman yung mahadlok sila nga malunod, maunlod, malumos. Dili, mahadlok sila sa kamatayon. Ug din, ang ilang pagreklamo sa mga tinunan ni Jesus, wala man nabalaka ning tawhana, relax naman kaayo. Anong wala naman niya? Tulog naman ni siya. Ang kabalaka, kamoy nakapaaghat kanila sa pagduol, pagsangpit kang Jesus. The positive way of looking at worries, fears, anxieties. Taliwala sa kabalaka o kahadlok ang pangutana, asa tapadulong? Kisa itong duulon, kisa itong dangpan. Ang mga lalaki, dali rin masangpit o maduol ng tanduay, no? Basta problema. Aburido. Sabot, tagay ta, inom ta. O saban, kabalaka, kahadlok.
biya, bulag, layas, muhawa, undang. Hindi na ito mag-utroan eh. But we see, ang positibo na kinaiya. Even though, sa mga apostoles o sa mga tinunan ni Jesus, bunga sa kabalaka o kahadlok. Parabaog, nahimo na nga normal sa ilang pagbati. Kung kini mahitabo, adto gyud sila magtutudlo. Duol gyud sila, musangpit gyud sila sa ilang magtutudlo. Kay na ang ilang pagsalig, na ang ilang paglaom, na ang ilang kalinaw. And they did the right thing to come, to go to Jesus. Ang pagsangpit, pagduol, pagpangayo o tabang. Alang ka na ito, mausap kini, ang hagit sa itong kinabuhi. Dili, o wala diha sa droga, wala diha sa paghubog-hubog, pagbisyo, wala diha sa pagbungkag sa relasyon, pagguba sa maayo nga panig-ingnan o panag-uban sa itong mga kaigsunan, ang sulbad o tubag sa atong mga kabalaka o kahadlok. Sa atong dig-on o makananayon nga pagduol, pagsangpit sa atong Ginoo. Bisan sa atong pagkatawhanon, musangpit o muduol gayud kita sa atong Ginoo kay kini usa ka pagpadayag sa atong pagkamapausanon ug pagkamasaligon. Kataliwala nining tawhanon nga mapagbati sa kabalaka ug kahadlok. Ang Dios mao'y mahimo nato nga kalig-on o giya gabay sa kinabuhi nga magtultol ka nato sa kaayog, katarong ug labaw sa tanan sa kinabuhi sa kaluwasan. Nasayod ang Ginoo sa atong kahimtang upang ginahanglanon ug andam siya muhatag ug mutabang ini aron kita makabaton og kahupayan. In Christ, sa atong pagduol, atong pagsangpit sa atong Ginoo, things will be new. Pag-usab sa atong pag-ila, pag-usab sa atong panglantaw, sa atong kinabuhi, at aliwala nining tawhanon nga mga kaguliyang, mga kahadlok o kabalaka, anaara gayud ang solusyon diha sa pagpakiuban sa atong Ginoo. Unya na, kita mabag-o sa panglantaw sa atong kinabuhi uban sa paglig-on sa atong pagsaling pagtuo. Those who have placed their faith in Him are already redeemed. We are now a new and different people sa atong pagduol sa atong Ginoong Kristo. No one reaches sinless perfection in this life, but the redeemed Christian is made holy day by day. Sayop man ang panglantaw sa uban, pagtuo sa uban nga, permi kag simba, unya panuway ra mangyap mo kag kinaiya. Ang atong pagsimba, atong pagduol, atong pagsangpit sa Ginoo, for sure, dili na makapahimo nato nga 100% perfect. Bisan pag perfecta inyong ngalan. Atong makanunayon nga pagduol, pagsangpit, pagdangop sa atong Ginoo, usa ka pagpadayag sa atong pagsaling, paglaom ug pagtuo. Kita nining kinabuhiya. Daliwala sa atong pagkatawhanon, magiyahan, matultulan, labaw sa tanan, mahatagan sa kasiguruan sa atong kaluwasan. We have to choose a life with Jesus over death away from Jesus. In our day-to-day lives, we are nothing different from Job or the disciples in the boat. We live in a world filled with fear and chaos, and we are trying to bring order into our lives in the world around us. However, things like natural disasters, economic slowdowns, accidents, sickness, and death are aspects of life not under our control. Insecurity leads to fear, and that leads us to try and control more and more things in our life. It's a kind of vicious circle that takes us farther and farther from God. Unsa man ang angay natong buhaton? We could continue to live in a world
of fear and chaos, seeing ourselves all alone in the boat, having to face the storms of life all by ourselves, or we can take courage from the fact that Jesus is always in our boat. He is always with us. Through every danger and challenge, He does not let us face the storm alone. Nasayod lagi ang Ginoo sa atong mga pagpaningkamot o sa atong mga panginahanglanon. He is with us, helping us go through the fears and chaos of life. All we need to do is trust Him and surrender to Him, and rest assured, He will shield us through all the storms of our lives. Dili na to kalimtan, Ginoo sa Jesus. Padayon unta kita diha sa pagsaling, pagduol, pagsangpit kaniya. Buwan sa panghinaut, each one of us grows in faith and love of Jesus, who alone can make sense of the chaos in our lives. May God bless us all.